नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TV9 इंडिया। गुजरात राज्य में गंभीर प्रकार के अपराध होते हैं जिनकी जांच के लिए DYSP स्तर के अधिकारी घटना स्थल पर जाते हैं। अब हाल ही में एक नई पहल की गई जिसमें पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों में क्राइम सीन मैनेजर की नियुक्ति की गई। अपराध करने वाले व्यक्ति को तात्कालिक सजा देने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रभावी और जनमुखी कार्यक्रम तैयार किया जा सके। नशीले पदार्थों के मुद्दे पर गुजरात पुलिस का बड़ा योगदान रहा। नशीले पदार्थों की चुनौतियों और उससे जुड़े खतरों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की गई। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। पुलिस स्टेशन की कार्यशैली में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गुजरात पुलिस में एक बड़ी क्षमता है और पुलिस विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। जी हाँ, पिछले 3 सालों में राज्य ही नहीं बल्कि देश के भीतर और बाहर से नशीले पदार्थों के कारोबार में लिप्त बड़े सरगनाओं को पकड़ा गया जो अब जेल में है। नशीले पदार्थों के मामलों में टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप नीति के अनुसार जांच की जाती है। ये एक बड़ी चुनौती है। नशीले पदार्थों के बारे में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वरघोड़ा के बारे में बयान। वरघोड़ा शब्द का प्रयोग कभी भी गुजरात पुलिस या जांच में नहीं करती। ये शब्द प्रेस और मीडिया से आया है। जब कोई अपराध होता है तो सबूत इकट्ठा किए जाते हैं जिसे रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। वरघोड़ा निकालने का काम पुलिस कभी नहीं करती। SMC की कार्यवाही पर बयान। जब भी प्रतिबंधित या जुआ के मामले में कोई कार्यवाही की जाती है तो जांच पूरी होने के बाद कदम उठाए जाते हैं। जब स्थानीय पुलिस स्टेशन में लापरवाही होती है तो उस पर कार्यवाही और सस्पेंशन किया जाता है। આજની ક્રાઇમ કોન્ફરન્સમાં ડિસેમ્બર 2024માં ગુજરાત રાજ્યના અલગ અલગ પોલીસ એકમોમાં જે કામગીરી થઈ છે અને આખા વર્ષ 2024 દરમિયાન જે કામગીરી થઈ છે એની સમીક્ષા કરવામાં આવી અને તમામ પોલીસ કમિશનર્સ અને તમામ રેન્જ વડાઓ તરફથી એમના કાર્યક્ષેત્રમાં જે કંઈ કામગીરી થઈ છે એ કામગીરી અંગે પ્રેઝન્ટેશન્સ એક પછી એક રજૂ કરવામાં આવ્યું અને એ પ્રેઝન્ટેશન્સમાં જે કંઈ વિષયો ઉપસ્થિત કરવામાં આવી તે બાબતે ચર્ચાઓ કરવામાં આવી અને ભવિષ્યમાં ગુજરાત પોલીસની કામગીરી કેમ વધુ અસરકારક બને, વધુ પરિણામલક્ષી બને, વધુ પ્રજાલક્ષી બને એ માટે કઈ કઈ કાર્યવાહી કરી શકાય એના માટે એક રોડ મેપ તૈયાર કરવા માટેનું પણ આજે કાર્યવાહી કરવામાં આવી। આપણે જાણીએ છીએ કે પોલીસની જે કામગીરી મુખ્ય જે કામગીરી છે એમાં સમાજના લોકોને એક સલામતી અને સુરક્ષાની એક પ્રતીતિ થાય તે મુજબ પોલીસ કામ કરે। પોલીસની અને ખાસ કરીને ગુજરાત પોલીસની જે કોમ્યુનિટી આઉટરીચ પ્રોગ્રામ્સ છે એ પ્રોગ્રામ્સની આજે આ ચર્ચા કરવામાં આવી। આપ સૌ જાણો છો કે ગુજરાત પોલીસનો કોમ્યુનિટી આઉટરીચ પ્રોગ્રામ્સ અંતર્ગત 3 મુખ્ય પાયાઓ છે। સર્વપ્રથમ આપણે વાત કરીએ તો ગુજરાત પોલીસનો એક ફ્લેગશિપ પ્રોગ્રામ છે, તમે સૌ જાણો જ છો, જેને આપણે કહીએ છીએ તેરા તુજકો અર્પણ। મને અત્યારે જણાવતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે સને 2024માં ગુજરાત પોલીસના અલગ અલગ એકમોમાં તેરા તુજકો અર્પણના 3300થી પણ વધુ કાર્યક્રમો કરવામાં આવ્યું।